JK News। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर वॉइस ऑफ कागान के साथ में हूँ राजा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, आज MNS साले मोहम्मद खान साहब ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और ख़ास तौर पर BU खनिया का भी दौरा किया और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे और साबका यूथ काउंसलर अख्तर ज़मान ने तमाम तर हक़ाइक़ से MNS साहब को ब्रीफ किया। इस हवाले से अख्तर ज़मान साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर ज़मान साहब। वालेकुम अस्सलाम राजा जुल्फ़िकार साहब। खैरियत है? ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का। प्रोग्राम वॉइस ऑफ कागान में खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू सर। अच्छा बताइएगा, साले मोहम्मद खान साहब को आपने आज ब्रीफ किया, क्या कहा आपने उन्हें? राजा जुल्फ़िकार साहब, मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले रमजान की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ पूरी कौम को और पाकिस्तान को, तमाम मुसलमानों को। उसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि आज जो विजिट किया गया है साले मोहम्मद खान साहब का अस्पताल के हवाले से, इस पे सोशल मीडिया पे तमाम यूथ के विंग लोगों ने आवाज उठाई थी, जिस आवाज को आला काम तक पहुंची। आज साले मोहम्मद खान साहब ने विजिट किया हॉस्पिटल का और मौका पे गए, हॉस्पिटल की हालत देखी सारी और लोगों ने अपने मुतालबात उनके सामने रखे। तकरीबन 400-500 लोग वहां मौका पे जमा थे, जिन्होंने साले मोहम्मद खान साहब को तमाम अपने मुतालबात रखे कि हमें हॉस्पिटल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि बंद कर दी गई है और कुछ कब्जा माफिया की तरफ से हमें ड्राया धमकाया जा रहा है। और ये 1992 से बनी थी और गुज़श्ता 5 सालों से डॉक्टर अमले को यहाँ से भगा दिया गया है और अस्पताल को होटल की तोसी के हवाले से तकरीबन उसको मद्देनजर रखते हुए इसको महकमा माल के साथ मिलकर अस्पताल में जो बिल्डिंग की तोड़ फोड़ शुरू की है और डॉक्टर वगैरह को और उसके स्टाफ को भगा दिया गया वहां मौके से। उसमें अपने साहब का बड़ा किरदार है और इसमें मुश्ताक खान साहब का बड़ा किरदार है, मनीर हुसैन शाह साहब का। और स्पेशली मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ यूथ विंग को कि 3-4 VC की यूथ विंग और खनिया के लोगों ने इस पे आवाज उठाई और इस मसले को हल करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और साले मोहम्मद खान साहब ने तमाम एहतजाज लोगों का देखा, सुना और उनके मसाइल का मौका बयान करने की कोशिश की और उनको इस बात की यकीनदारी करवाई उन्होंने कि इंशाल्लाह इस मसले को बहुत जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। अच्छा अख्तर ज़मान साहब, ये जो फुटेज हमारे साथ हमारे पास मौजूद है, हमने खुद मौके पे भी जाकर देखा है, तो कहा जा रहा है ये डैमेज ज़लज़ले में हुआ है क्या? बाहर से तो बिल्कुल ये मुकम्मल नजर आ रहा है, अंदर से एक एक पत्थर निकाला जा रहा है, ये ऐसा हुआ है क्या ज़लज़ले में? जी, गुज़श्ता कुछ दिनों में एच साहब ने नोटिस दिया था हॉस्पिटल का और वहाँ पे पटवारी साहब को भेजा था। मौका पे जाके जो पटवारी साहब ने इसकी कुछ फुटेज भी बनाई है और इसकी वीडियो वगैरह बना के लेके गई। इसके अंदर जो बिल्डिंग का अंदरूनी होता है वॉशरूम वगैरह और बिल्डिंग के जो रूम्स हैं और रूम्स को भी अंदर से तोड़ा जा रहा है। और इस बिल्डिंग के साथ आपको पता है वादी कागान की एक बहुत शाना बिल्डिंग है जिसको आर्केडिन का नाम दिया गया, होटल की लिए जो चल रही है। गुज़श्ता ज़लज़ले में एक ईंट भी ज़लज़ले की वजह से नहीं गिरी, ऊपर से पत्थर आके नहीं लगा और हमारी हॉस्पिटल भी सब कुछ आके लगता है लोगों के। ये सरासर ज्यादती है और इसमें अंदर से तोड़ी जा रही है। तकरीबन अंदर से मुकम्मल बिल्डिंग तबाह कर दी गई है। ये मौका पे तमाम लोगों ने देखी है और मीडिया ने भी देखी है, कागान न्यूज वाले भी गए, JK न्यूज पे भी जो आपके चैनल की वसादत से भी बहुत अच्छे इस पे एपिसोड किया गया और लोगों को दिखाने की कोशिश की गई है। अच्छा MNS साहब अस्पताल के अंदर भी गए हैं या बाहर से देख कर वापस आए? जी, MNS साहब तो बाहर से देख के आए क्योंकि उनके साथ अपना काफिला था और ये जो है डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए उन्होंने लोगों को ज्यादा जमा करने की कोशिश नहीं की, इस वजह से वो अस्पताल के करीब नहीं गए। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह उसकी फुटेज वगैरह भी देखी है और अस्पताल के सामने रोड पे खड़े हो गए, सारा बिल्डिंग नजर आ रही थी सामने। कितनी थोड़ी हुई है, जहाँ पत्थर न लगने की जगह पहाड़ी एरिया से वो रोड वाली साइड है, वो तबाह की हुई नजर आ रही थी। तो उनको अंदाजा हो गया था कि अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर से दिखा रही है अपनी पोजीशन, बिल्डिंग खुद बोल रही है। अच्छा, बाहर से बिल्कुल बिल्डिंग मुकम्मल नजर आ रही है, नजर आ रही। रोड से सामने नजर आने वाली जो दीवारें हैं वो भी गिराई गई है। हालांकि वहां पे कोई पत्थर लगने का कोई मामला नहीं है, ज़लज़ले में डैमेज होने का इतना कोई मसला नहीं है। पहाड़ी इलाके से मुखालिफ साइड पे बिल्डिंग भी टूटी हुई है ना।
اچھا اختر زمان صاحب، یہ ولیج کونسل پٹندیس میں 10 سے 11 منتخب نمائندگان بلدیاتی ہیں، تو آپ کے علاوہ تو اور کوئی نظر نہیں آیا. ان لوگوں کا کیا کام ہے، کب کام آئیں گے جی؟ یہ بڑے دکھ کی بات ہے. اس موقع پہ اگر میں ٹی وی پہ انٹرویو دے گا راج صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے بات کر رہا ہے نا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے کہنا پڑے گا سچ تو ہمیشہ بولنا ہی پڑتا ہے. بندے کو سچ کے سوا ہمارا چارہ ہی نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم سچ بولیں گے انشاءاللہ اور آخر دم تک بولتے رہیں گے. لیکن دکھ کی بات ہے کہ ہم اجتماعی مفاد کو چھوڑ کے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. میں نے کل جا کے تمام لوگوں کو اپنا میسج کنوے کیا اور منیب شاہ صاحب نے کنوے کیا کہ تمام لوگوں نے آنا ہے اور کے معاملے کو اپنی اعلیٰ حکام تک پہنچانا ہے، ان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے اور ان سے یہ اپنی ڈیمانڈیں رکھنی ہے. اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا کہ تمام بلدیاتی نمائندوں کو بھی علم میں تھا کہ ہم لوگوں نے موقع پہ جانا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے جی بھائی صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے کہ بلدیاتی نمائندوں میں سے کوئی بھی موقع پہ نہیں پہنچا. اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم لوگ الیکٹ ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے حلف لیا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کا تحفظ کریں گے ہر لحاظ سے. لیکن انہوں نے ان کے لوگوں کے حقوق کو تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے موقع پہ نہیں پہنچے. بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج ہم اگر ادھر 11 ممبر ہوتے ہیں موقع پہ موجود تو ہماری آواز بہت اچھی اور مضبوطی سے پہنچتی کی بات ہے کہ میں اکیلا ہی وہاں پہ موجود تھا. لیکن مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے لوگوں کا تحفظ کیا ہے اور جو ان سے ووٹ لیا ہے ان کا حق ادا کرنے کی میں نے کوشش کیا، جو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. اور باقی موقع پہ تمام جو علاقے کے لوگ موجود تھے وہ بھی آپ کو تقریباً تمام تر میسج کنوے کر دیں گے کتنی کوشش کی جا رہی ہے موقع پہ. اچھا اختر صاحب، یہ جو لوگ سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے، ان کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا یہ کون لوگ ہیں؟ اندر سے بلڈنگ کو توڑا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، باہر سے بالکل بلڈنگ ٹھیک نظر آ رہی ہے. اور ہمارے جو منتخب نمائندگان تھے تو وہ تو ان کا کام یہ تو نہیں ہے نا، وہ تو صرف الیکشن لڑنے کی حد تک وہ نظر آتے ہیں اور ان دنوں میں وہ ایکٹو ہو جاتے ہیں، وہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں، کیا سے کیا سبز باغ دکھاتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی جو صحت کی سہولیات تھی بغیر گاڑی کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگ ہسپیٹل میں آ جاتے تھے، بہت سے گاؤں ان کے ساتھ منسلک ہیں. تو ان جو توڑنے والے لوگ ہیں ان کے تک رسائی یا ان کو ڈھونڈنے کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا پتہ لگایا جائے کہ یہ کون لوگ سرکاری املاک کو اندر سے نقصان پہنچا رہے ہیں؟ یہ تمام کھنیا والے لوگوں کے علم میں ہیں، جو علاقے میں رہتے ہیں لوگ ان کے علم میں کہ کون لوگ ہیں. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمیں کہ بڑی دکھ بڑی ایک داستان کل ہوئی ہے کھنیا میں نا. ایک عورت بیچاری کو ہارٹ اٹیک ہوا جس کی وجہ سے وہ فوت ہوئی ہے. گاڑی میں رکھی اور وہی اسپتال کراس کی، وہاں سے 1 کلومیٹر وہ عورت کو آگے لے کے آئے اور راستے میں دم توڑ گئی. بڑے دکھ کی بات ہے، اگر وہ اسپتال ہوتی تو وہاں اس کے ٹریٹمنٹ کرائی جا سکتی تھی اور اس کو بچایا جا سکتا تھا، کم از کم فرسٹ ایڈ اس کو ہو جاتی بیچاری کو. یہ بڑے دکھ سے میں کہتا ہوں کہ وہ جو لوگ توڑ رہے ہیں ہاسپٹل کو وہ بھی لوگ اسی علاقے کے ہیں جنہوں نے اسلام ہاسپٹل کا رکھا ہوا ہے. ہمارے چند سیاسی لوگ ہیں جو اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں اور لوگوں کے مفاد کو پیچھے رکھتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں یہ سب پرابلم کریٹ ہو رہی ہیں. اچھا دوسری بات میں آپ کو اہم بتاتا چلوں کہ یہ جو نمائندے ہیں جی کہیے گا، الیکٹڈ لوگ ہیں جو گزشتہ ادوار میں ممبر رہ چکے ہیں علاقے کے، لیکن وہ تنخواہ پہ رکھے ہوئے ہیں جو ہاسپٹل کو توڑ رہے ہیں. بارہ انہوں نے آپ کو انٹرویو بھی دی ہیں، بڑا پڑھا چڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. بڑے دکھ کی باتیں یہ سب، ہمیں تو بہت بڑا دکھ ہو رہا ہے. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ اس اسپتال کے معاملے کو حل کروائیں. اور میں نے سالم محمد صاحب سے ایک ریکویسٹ، اگر 400 ووٹ اس مرتبہ ملا ہے دنیا سے، وہ اسی بات میں ملا ہے کہ لوگوں نے تبدیلی چاہیے، لوگوں نے پرانا فرسودہ نظام کو چھوڑنے کی کوشش کی ہے. میں نے سالم محمد خان صاحب کو بتایا ہے کہ یہاں سے پی ٹی آئی اور سید احمد شاہ صاحب تقریباً 30 سے 40 ووٹ لے کے جا سکتے تھے، باقی کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ لے کے جا سکیں. لیکن اس مرتبہ لوگوں نے 2 اپنے میجر کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایک پل کا معاملہ ہے، میں نے وہ بھی سالم محمد خان صاحب کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس پل کے معاملے کو بھی دیکھا جائے کہ یہ گورنمنٹ فنڈ سے بنا اور اس پہ افتتاح ہونے سے 2 دن قبل
कॉलेज को भी तोड़ दिया गया और फिर हुआ। अच्छा अख्तर साहब, एक न्यूज़ चैनल पे एक खबर चली थी, शायद आपने भी सुनी होगी कि हॉस्पिटल वाली जगह लैंडस्लाइडिंग वाले एरिया में है, क्या ऐसा है? खनिया हॉस्पिटल के लिए नहीं, ऐसे वो जगह भी लैंडस्लाइडिंग एरिया में नहीं है। अगर उसके साथ पाइप चल सकते हैं तो वहाँ हॉस्पिटल क्यों नहीं चल सकती? मेरा सवाल तो ये है। अकाम बाला से जो लोग कहते हैं कि वो लैंडस्लाइडिंग एरिया में, सॉरी, वो लोग ये कह रहे हैं यहाँ कुछ वजह है, उस वजह से यहाँ पे अस्पताल नहीं चल सकता है। वो वजह क्या है? आप वहाँ के मकामी हैं, यूथ काउंसिल भी है और इलाके की मसाइल पे आपकी गहरी नज़र होती है, बताइएगा क्या मसला है? वो लोग कह रहे हैं इसमें मसला है यहाँ पे अस्पताल नहीं चल सकती है, दूसरी कोई जगह मुतबादल सैयद अहमद हुसैन शाह साहब जगह भी दे और हॉस्पिटल बना कर दे। तो ये जो बनाई बिल्डिंग तैयार है, इसमें क्या वजह है? लोग जानना चाह रहे हैं, आप इलाके के जिम्मेदार लोग हैं, बताइएगा क्या मसला है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अस्पताल वहाँ नहीं चल सकती तो कोई वजह भी नहीं, क्यों नहीं चल सकती? विलेज काउंसिल पटनदेस के साथ वीसी पटनदेस की जो ये बीजीओ है, इसके साथ पूरा पटनदेस, पूरा खनिया, बाड़ी और कांडल और इसके साथ कमालबान और ये पिछला पागल, ये तमाम एरिया जुलगरात तक के लोग इस हॉस्पिटल से मुस्तफीद होते थे, जो बेसिक ट्रीटमेंट से महरूम कर दिया गया है। ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है वहाँ पे कि हॉस्पिटल नहीं चल सकती। सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मफादात की वजह से इसको खराब किया जा रहा है, गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जहां तक बात है हॉस्पिटल में कि इसके इंतकाल वगैरह का कोई मामला है, उससे मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा कोई मामला भी नहीं है। जिस वक्त ये हॉस्पिटल बनी थी उस वक्त दौर था अस्टाम पे गवर्नमेंट लेके बनाती थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात हमारी अक्सर वाले लोगों ने अस्टाम को रखा हुआ अपने पास। मुझे आज चंद लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने मुझे बताया कि हम इस पे एग्री इंशाल्लाह घर जाने के लिए तैयार है कि इसके अस्टाम जो लोग दुआ थे अस्टाम में कि गवर्नमेंट को जगह दी गई है, सरकारी बिल्डिंग बनाने के लिए दी गई है, और जब इस जगह दी गई थी अस्पताल के लिए, साथ में ये भी बताया गया था कि हम आपको नौकरी देंगे जिस बंदे ने दी थी। बदकिस्मती से उस बंदे को नौकरी भी नहीं दी चौकीदारी की वहां पे, और उसकी जगह को महकमा माल के साथ मिलकर अपने नाम पे उन्होंने कर लिया है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का अख्तर जमान साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे अख्तर जमान।